सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खिलवाड़ बना दिया गया है। अब शहर में जो है वो कानूनी तौर पे घर बनाना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तरीन, या तो सिस्टम के ऊपर मुबैना तौर पे जो सिस्टम चल रहे हैं उनके ऊपर करें। मनपसंद अफराद के सिर्फ SBCA में काम हो रहे हैं। लोग बेचारे 120 गज के ऊपर ग्राउंड+2 बनाते हैं, तो जब वो बन रहा होता है तो उस टाइम भी SBCA के लोग जो है वो आते हैं और मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करते हैं। खुमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो माहाना जो है वो 40 से 50 करोड़ रुपए की में आमदनी होती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि 12 करोड़ 13 करोड़ और गुज़िश्ता माह जो है वो 16 करोड़ की सिर्फ आमदनी हुई है शामीर खान भुट्टो के अहकामात की वजह से। तो रिहायशी जो मकानात के जो लोग नक्शों के लिए रूल रहे हैं वहाँ पर, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक तमाशा बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नईम खानज़ादा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खिलवाड़ बना दिया गया है और ये तमाम सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि अब शहर में कानूनी तौर के ऊपर घर बनाना इंतहाई मुश्किल तरीन काम हो गया है। जबकि आप गैर कानूनी तौर के ऊपर पट्टा सिस्टम या किसी को सिस्टम के तहत अगर कहीं घर बनाते हैं तो उसको बहुत आसानी के साथ ये मामलात हो सकते हैं। हैरान कुन अम्र यह है कि जो सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं, सबसे कमाऊ पूत इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो इस वक्त जो है इंतहाई एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि उसको करना क्या है, किस तरह से तमाम अमूर चलाने हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात किया जाता है, ये सवाबदीती अख्तियार है सिंध हुकूमत के पास। वज़ीर बल्दियात के पास सेक्रेटरी बल्दियात जो है लोकल गवर्नमेंट से जो है उनका नोटिफिकेशन जारी होता है। और हैरान कुन तौर पे आप ये देखिए कि जो इंतहाई अहम इदारा है, गुज़िश्ता 5-6 साल से आखिरी आश्कार दावड़ साहब थे जो SBCA के मुलाजिम भी थे और वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पे रिटायर हुए, और उसके बाद से नसीम सैतो साहब हों, इसाक खोड़ो साहब हों, सलीम खोड़ो साहब हों या दीगर जो है वो शर साहब हों, ये तमाम लोग जो है वो सिंध हुकूमत ने तैनात किए। और उसके बाद शामीर खान भुट्टो जुलाई के अंदर तैनात हुए थे। उसके बाद से अब सूरत हाल ये है कि हम आपको बताते हैं, इंतहाई अहम चीज़ें आपके गोश गुजार कर रहे हैं अपने नाजरीन के, कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर इस वक्त गुज़िश्ता 4 माह से तमाम उमूर बंद थे। कोई कंप्लीशन नहीं हो रही थी, कोई डेमोलिशन परमिशन नहीं थी, कोई प्रपोज नहीं था, यानी कोई अप्रूवल नहीं थी नक्शे की मंजूरी गुज़िश्ता 4 माह से। उसकी वजूहत ये है कि शामीर खान भुट्टो साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो काम पहले टाउन्स के ज़िम्मे होते थे, जो रिहायशी होते थे, रिहायशी कम कमर्शियल जो होते थे, डेमोलिशन होती थी, कंप्लीशन होती थी, वो अब TP करेगा, यानी टाउन एंड प्लानिंग करेगा और सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ करेगा। यानी वहाँ पे अस्मा गयूर साहिबा थी और ADJ थे उसके अली गुफरान साहब। लेकिन ये लोग गुज़िश्ता 4 माह तक जो है वो लोगों की फाइलें रुलाते रहे, नहीं करा। ना अली गुफरान साहब ने किया, ना अस्मा गयूर साहिबा ने किया, और 4 महीने तक वो सूरत हाल। तो शामीर खान भुट्टो साहब इंजीनियर ही नहीं थे, उन्होंने जो है वो किसी ने बताया उनको, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो माहाना जो है वो 40 से 50 करोड़ रुपए की में आमदनी होती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है कि जिस तरह के केसेस आते हैं कि सरकार के अंदर सरकारी फ़ीस जमा कराई जाती है। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि 12 करोड़ 13 करोड़ और गुज़िश्ता माह जो है वो 16 करोड़ की सिर्फ आमदनी हुई है शामीर खान भुट्टो के अहकामात की वजह से। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तमाम अब जो है वो मुजम्मिल हुसैन हालीपोटा साहब, उन्होंने बोला कि वो गलत ऑर्डर थे उनके, उसको विड्रॉ कर दिया। अब दोबारा से जो है वो चीज़ें जो पहले टाउन के पास थी वो टाउन से TP के पास चली गई थी, अब TP से दोबारा जो है वो वापस टाउन के अंदर आ गई थी। खिलवाड़ बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिंध हुकूमत के जो वज़ीर बल्दियात में पहले सईद गनी साहब कर रहे थे, अब नासिर हुसैन शाह साहब माजी के अंदर भी जो है वो बल्दियाती उमूर जो है वो उसके मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे अब ये देखिए कि हालीपोटा साहब पहले फूड में होते थे, ऑस्ट्रेलियन नंबर है इनके बाद व्हाट्सएप का, इनसे अगर रब्ता करने की कोशिश करें तो आप जवाब नहीं देते। और ये ज़ाहिर है कि शायद पाकिस्तान की जो सेलुलर कंपनियाँ हैं वो उनसे शायद ये मुतमईन नहीं होंगे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नंबर लिया हुआ है, उस पर ये व्हाट्सएप के ऊपर रब्ते में रहते हैं लोगों से, जो चीज़ा लोग हैं। सारा जो मुंबा जो बने हुए हैं वो खालिद जमाली साहब बने हुए हैं, जो PS हैं वो जो भी DG आएगा खालिद जमाली साहब उनके साथ वहाँ पर रहते हैं। तो रिहायशी जो मकानात के जो लोग नक्शों के लिए रुल रहे हैं वहाँ पर SBCA में रुल रहे हैं। अब 28 तारीख को एक कमेटी बनाई हुई है इन्होंने, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, मास्टर प्लान के भी लोग हैं, TP के भी लोग हैं, DG भी है उसके अंदर। तो ये 7 रुकनी कमेटी है। अब इन्होंने जाकर 28 अक्टूबर को एक कमेटी के ज़रिए जो है 17 जो है वो मंजूरियाँ दी हैं। इसमें स्ट्रक्चर भी है, डेमोलिशन परमिशन भी है और प्रपोज भी हैं।
لیکن یہ سب فرمائشی پروگرام تھے. کہیں کہیں مبینہ طور کے اوپر منسٹرز کے کوئی تھے, کچھ انڈسٹریوں کے جو پلاٹ تھے ان کی منظوری دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچر کی بھی ان کی جو بہت ہی عزیز قریبی تھے ان کے تھا. 17 مخصوص لوگوں کو انہوں نے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ منظوری دے دی. اب آپ حیران یہ دیکھیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں فائلیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک جو ہے وہ اس وقت تماشا بنا ہوا ہے, اور پھر اس کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات شہر کے اندر. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو, جو ترجمان ایس بی سی شکیل ڈوگر صاحب نے جو گزشتہ روز ہینڈ آؤٹ جاری کیا تھا, انہوں نے کہا کہ جنوری سے لے کے نومبر تک ہم نے 1800 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا یا ان کے خلاف کارروائی کی. تو اندازہ لگائیے کہ جب سرکاری طور کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی تعمیرات کے اوپر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتائیں تو وہ 40-50 ہزار سے زیادہ شہر کے اندر غیر قانونی تعمیرات مبینہ طور کے اوپر ہو رہی ہیں, لیکن اس کو کوئی نہیں ہے. اب شہر میں جو ہے وہ قانونی طور پہ گھر بنانا انتہائی مشکل سے مشکل ترین, یا تو سسٹم کے اوپر مبینہ طور پہ جو سسٹم چل رہے ہیں ان کے اوپر کریں. یہاں تو حیران آپ کو سب سے مزے کی بات بتائیں کہ آپ کسی گھر کا نقشہ بنوائیں اور نقشے کی منظوری لے لیں گراؤنڈ+2 کا. لوگ بیچارے 120 گز کے اوپر گراؤنڈ+2 بناتے ہیں, تو جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی ایس بی سی اے کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور مبینہ طور پر رشوت طلب کرتے ہیں. ایسی سینکڑوں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. تو صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے, ایس بی سی اے کو ایک جو ہے وہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. جو ڈی جی نیا آتا ہے اس کو انجینئر ہی نہیں ہے, اس کو انجینئر ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل پوسٹ ہے, کتنی اس کے اوپر لینتھ رکھنی ہے, کتنی اس کے اوپر سول انجینئر لازمی طور پہ ہونا چاہیے. لیکن سسٹم جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے جس طرح سے, لیکن اس وقت جو ہے وہ شہری بہت مشکلات کا شکار ہے. من پسند افراد کے صرف ایس بی سی اے میں کام ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ چند لوگوں کا جو ہے وہ ایک مخصوص ایک گروپ ہے جو دوبارہ سے واپس آیا ہے, جس کے اندر بہت سے اہم نام بھی ہیں. وہ دوبارہ آ گئے ہیں اور انہوں نے پورا کا پورا کنٹرول کر لیا ہے, اور شہر کے اندر پھر وہی جو ہے وہ ایک مبینہ طور کے اوپر ایک سسٹم جو ہے اس نے جو ہے وہ فعال ہو گیا, اور شہری جو ہے وہ رڑ رہے ہیں. غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ دھڑلے سے ہو رہی ہیں. تو اس وقت جو ہے سندھ حکومت کو فوری طور کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, خاص طور کے اوپر جو رہائشی بیچارے جو مکان بنا رہے ہیں 120 گز پہ 60 گز کے اوپر یا 240 گز کے اوپر کوئی گراؤنڈ+1 بنا رہا ہے یا گراؤنڈ+2 بنا رہا ہے, ان کو خدا جو ہے وہ ریلیف دیں. سنگل ونڈو فیسلٹیز جو ہے وہ اسما غیور صاحبہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اے ڈی جے علی غفران صاحب کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے علی جان چنا صاحب تھے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹاؤن پلاننگ کے جو لوگ ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو غیر قانونی تعمیرات کا جو کام ہے سلسلہ وہ بدستور جاری ہے شہر کے اندر مبینہ طور کے اوپر. تو اس حوالے سے فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے, تاکہ شہری قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیں گے آپ کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا گھر بنا سکیں. جبکہ جو کمرشل بنیادوں کے اوپر جو لوگوں کے کام ہیں وہ تو مبینہ طور کے اوپر ان کا کوئی کام رکتا نہیں ہے, وہ سب کے سب ہو رہے ہیں. فرمائشی پروگرام بھی چل رہے ہیں, اثر رسوخ بھی چل رہا ہے, لیکن شہری جو ہے وہ رول رہے ہیں.